Dalam sidang terbuka di Komite Kehakiman DPR AS, sejumlah anggota parlemen memperingatkan Rusia dan Cina diduga aktif memainkan peran dan mengeksploitasi sistem hukum Amerika untuk kepentingan mereka sendiri. Anggota DPR Jamie Raskin menyebut Rusia dan Cina tak sekedar bersaing secara ekonomi. Kedua negara itu dikatakan telah memasuki medan yang lebih gelap seperti memanfaatkan hukum Amerika untuk menyerang lawan politik, mencuri data, dan menyusup ke dalam sistem demokrasi. Bahkan, menurut Raskin, kebijakan Presiden AS Donald Trump justru membuka celah sehingga semua ini terjadi. The authoritarian government of Russia, the authoritarian government of China presents a serious threat to American democracy, our economy, and our national security. And China's intensifying economic and technological competition with the U.S. has at times led to pitched battles in courtrooms across America. We've seen cases affecting our national security, intellectual property, and the safety of Chinese dissidents living here in the United States. It'd be great if we had a partner in the White House to help us respond to the threat of these repressive autocratic regimes, but Donald Trump has consistently bragged about his marvelous personal relationships with Vladimir Putin, who he has called a genius for invading Ukraine and has consistently praised, and President Xi, who Trump calls a brilliant guy who controls 1.4 billion people with an iron fist and whom he has praised for sending Uyghurs to labor camps, saying this was exactly the right thing to do. Trump's been systematically dismantling the programs that protect America against espionage, propaganda, and malign political and electoral interference by Russia and China, while simultaneously dismantling the domestic programs that make us strong. Jamie Raskin juga menyoroti pembubaran sejumlah program perlindungan hukum dan intelijen yang seharusnya menjadi benteng pertahanan dari campur tangan asing. Seperti Cina yang dituding mempraktikkan lawfare atau perang hukum dengan sangat sistematis. Melalui sejumlah perusahaan yang tampak seperti swasta tapi sesungguhnya dikendalikan oleh negara, Beijing disebut memanfaatkan sistem pengadilan terbuka Amerika untuk menyebarkan pengaruh politik Partai Komunis. Seorang pakar hukum dari Hofstra University, Profesor Julian Gu menyebut, ketimpangan sistem hukum antara AS dan Cina telah menciptakan kondisi berbahaya. Sebab, di saat Cina menutup akses hukum bagi pihak asing, mereka justru bebas mengotak-atik sistem hukum AS dengan dalih legalitas. Kini, DPR AS tengah mempertimbangkan sejumlah langkah legislasi agar sistem hukum Amerika tak bisa lagi disalahgunakan oleh aktor asing.